A day in my life as a makeup artist here sa Southern Leyte. Usahay ba kung makakita tawag makeup artist sa Facebook o sa TikTok? Murag sayon ra tan-aw no, picture diri, video dito, human beautiful na dayo ng result. Pero ang tinuod, daghan kayong party sa among trabaho nga dili makita sa camera. Maong karon nga vlog, dadon ta mo sa usa na pud ka busy nga adlaw nako isip makeup artist. And by the way mga Vab, ang destination na to karon is sa Kuting Ref sa Macrohon. Og na ako'y 8 ka client dito mga Vab. Og excited na mabo, tara sugdan na nato atong adlaw today. And sayo pa kayo minibiyahe kay layo-layo pa daga mga atuan. And para sa uban, ordinaryo ra siguro ni nga biyahe. Pero para na mo nga makeup artist, kada kilometro mga Vab, importante. Kay dili ra ba jud among kaugalingon ang among dala. Apil pa daga among makeup kit, light, extension wire, og lingkuranan. And makahuna-huna ko sa mura jud dili ra may makeup artist mga Vab. Kay mura sad mig driver, porter, videographer, o content creator. And sometimes mura pud mig event coordinator. Pero okay ra mga Vab, kay kabalo ko nga ang tanan ni adunay purpose. And habang giyabahi mi nalingaw jud mo tan-aw sa dagat, bukid ug mga balay nga among maagian. Maka-remind ko kabisan kapoy ang trabaho, blessed gyapon ta kay naatay trabaho nga atong gigugma. And pag-abot na mo sa Kuting Ref, diretso dayon mi set up mga Vab. And wala pay lingkod, trabaho na dayon. Abli sa makeup kit, ibutang ang light, arrange sa brushes ug check sa mga product. Kay kung dili organize, ikaw ra gihapon ang ma-stress mga Vab. And kabalo mo unsay usa ka pinaka-importante nga lesson na ako natun ano sa makeup artist. Dili kay unsa ka mahal imong product, kung dili unsa ka organized nimo sa imong trabaho. Kay kung organized ka, bisan busy pa kayo ang adlaw, mas dali ra nimo makontrol ang tanan. By the way, karong adlaw total na ko nga client kay 8. Ug wala jud koy chance nga ma-video silang tanan mga Vab. Kay usahay kinahanglan jud nimo pilion mag-video ba o mag-focus sa client. Ug syempre mas pilion jud nako ang client mga Vab no. Kay ang atong priority mga Vab dili ang content kun dili ang satisfaction sa atong mga client. Ano say gani makahinumdum ko nga halos wala na jud koy picture nga ma-post. Pero okay ra mga Vab kay ang pinaka-importante nalipay sila sa ilang makeup. Mao gyud na ang achievement sa usa ka makeup artist. Ang dili tanan successful moment makita sa social media. Naiuban nga memorya ra sa kasing-kasing lang jud nimo madala mga Vab. Bisan walay kamera nga nakakuha, bisan walay viral video, worth it gihapon. And na-realize pud nako nga usahay mas daghan patag oras nga mag-atiman sa ubang tawo kaysa sa atong kaugalingon. Kami nga makeup artist among goal pirmi kay mahimong confident ang among mga client. Pero usahay makalimot pud mi nga kami mismo kinahanglan pud og pahuway. Mo na reminder pud ni sa mga makeup artists like me. Okay ra kayo mahimong busy pero ayaw kalimti nga magpahuway pud. Kay kung ikaw mismo kapoy na kaayo, lisod pud kaayo mo buhat og best sa imong service. Manang balance is important mga Vab. Kay ang trabaho mahimong balik-balikon pero ang lawas kung mapabayaan lisod kayo ibalik. Manang I'm very happy mga Vab no nga naka-relax pud mi ginagmay sa Cebu. Kay karon nga nibalik na ko sa makeup mga Vab no, mas motivated na ko mga Vab. And kabalo mo sa mga Vab, daghan kayo kung madungog nga comment. Ang bisiha gud nimo daghan na siguro kag kwarta. Og sa tinuod lang mga Vab, usahay maghilom na lang jud ko. Kay dili man tanan nga busy mga Vab, dato na dayon. And lahira kayo makita sa social media og ang tinuod nga nahitabo sa luyo sa camera. Makita ninyo nga sige kog travel mga Vab, sige pog makeup, sige kog post og client. Ang wala ninyo makita ang gastos nga kauban ana. Kay daghan pud ang obligasyon sa atong life mga Vab. Ang gasolina, plite, maintenance sa motor ug pagpalit sa mga makeup product. And of course mga Vab, magpalit og lashes ug setting spray ug uban pang mga kinahanglan. Kay bisan cotton buds ug tissue ra gasto gyapon ang mga Vab. Anong usahay kung naimingon nga mahal ang ako makeup service, dili nila makita tanan ang gasto nga kinahanglan pud namong baryan. Apil pa gyud ang oras ana mga Vab no, kay ang makeup dili lang man magsugod kung moabot ang client. Nagsugod na siya mga Vab sa pagmata pa lang sa sayo sa buntag. Ang pag-andam sa gamit, pag-check kung kumpleto ba ang mga product o pag-review sa mga brushes. And of course, pag-organize sa mga makeup kit. And kanatanan, trabaho gyapon ang mga Vab. Ug wala pa gani nagsugod ang makeup, usahay kung daghan kayo ming client, sama karon nga 8 ka buok, halos wala na mi tayo makalingkod. Kaya ang uban, makahuman og makeup mga Vab, sunod na dayon nga client. Manang wala jud may break ug walay pahuway mga Vab. And usahay gani mga Vab,
makalimot na sad mi og inom og tubig. And sometimes makakaon na lang mi kung mahuman na jud ang tanan. Pero kabalo mo unsay makahataw og kusog namo. Kana makita jud namo among client nga mo smile after makeup mga veb. Kanang bisag why words mga veb no, grabe jud mawala ang kakapoy. And mao jud na reason mga veb no nga ganahan ko sa akong trabaho. Kay dili lang man jud ni negosyo para nako, passion pud ni mga veb og blessing at the same time. Napo koy adlaw nga gikapoy ko, na ako'y adlaw nga gusto na lang nako magpahuway. But that's normal mga veb. Kay once makahinumdum ko kung asa ko nagsugod, mabalik akong gana. Wala jud ko nagsugod nga daghan kay client, wala ko nagsugod nga kompleto ng gamit. Hinahinay ra jud mga veb no, usa ka client nahimong duha, nahimong tulo. Ang hantod nakaabot ko sa punto nga usahay kulang na akong oras sa kadaghan sa bookings. Mo nakamog nasad mo'y pangantoy mga veb, ayaw ni jud pagdali. Ayaw ikumbara imong chapter 1 sa chapter 10 sa uban. Kay lahi-lahi jud tag timeline, ang importante padadyon lang. Bisan gamay nga progress, still a progress gihapon na. Then usahay ang pinakadako nga investment dili ang mahal nga gamit, kung dili ang consistency. Kanang bisan kapoy na ka mobangon gihapon ka, and bisan gamay pang income padayon gihapon. Kay kabalo ka nga someday mubunga ra jud tanan nimong paningkamot. Kung naaman gani ko'y gusto ipaabot pinaagi ani nga vlog, mao lang jud ni mga veb. Ayaw jud ninyo tanawa kung sa kataw base lang sa inyo makita sa social media. Kay daghan kayong sakripisyo nga dili makita sa camera. Ang camera makakuha ra smile, pero dili niya makuha ang kakapoy, pressure ug mga silent prayer nga gihimo sa kataw. Siguro maupod na ang nakapahimo nako nga mas thankful karon kay kada booking, kada client, kada opportunity dili na nako tan-awon nga ordinaryo lang. Gift na siya nga kinahanglan ampingan mga veb. And human sa tanan mga veb, usa na pud ka adlaw nga puno sa kalipay ug gratitude mga veb. Imagine 8 ka client, daghang smile, daghang thank you, usa na pud ka adlaw nga naka-remind ako nga nung higugma jud din ako nga trabaho. Bisan pagsayo mo mata, bisan layo ang biyahe ug bisan kapoy, worth it gihapon tungod sa mga tao nga nagsalig sa akong serbisyo. Kung naa ka hangtod diri sa video, daghang kayong salamat sa inyong pagsuporta mga veb. And please don't forget to like and comment para magkuyog ta sa sunod na pud nga adventure mga veb. By the way mga veb, kita-kit sa next vlog. And more dito for today's vlog mga veb. Bye mo oy.